առողջ ու հզոր կապ, որպեսզի կարողանան հայոց պետականությունը պահենք, պահպանենք և փոխանցենք հաջորդ սերունդներին։ Մի քիչ այնքան մարդ չկա, որքան որ նախատեսված էր ու սպասում էին, բայց մենք ոգով ենք, մենք մեր պայքարից հետ չենք կանգնելու, մինչև հաղթանակ։ Երախտագիտություն հայտնել Ֆրանսիայի այն կարևոր ջանքերի համար, որ նա դիմում եմ Ֆրանսիայի կառավարությանը, առաջին հերթին ցանկանում եմ երախտագիտություն հայտնել Ֆրանսիային այն կարևոր ջանքերի համար, որ նա ներդրել Արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորման և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության դեմ ռազմական ագրեսիայի դատապարտման առանձին դեպքերում դրանք կախելու ուղղությամբ, որպես ֆրանսիահայ համայնքի ներկայացուցիչ, հավաքական հայության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆրանսիայի ժողովրդին և Ֆրանսիային այս կենսական հարցերում սատար կանգնելու մի ժողովրդի, որը իր արյան գնով կռիվ է տալիս իր ապրելու, արարելու իրավունքի և այդ կռիվը տալիս է մի գիշատչի դեմ, որը թքած ունի միջազգային իրավունքի, միջազգային մարդասիրական իրավունքի վրա։ Սակայն ակնհայտ է, որ այս ջանքերը դեռևս չեն զսպում ժողովուրդներ և պետություններ հոշոտելու Ադրբեջանի մոլուցքը։ Արդեն 20 օրից ավել է, ինչ Ադրբեջանը բոլոր կողմերից շրջափակել է արցախահայությանը Արցախում և դա ռուս խաղաղապահների անտես աչքի առաջ։ Այս շրջափակման հետևանքով արցախահայությունը զրկվել է Հայաստանի հետ կապից, իսկ Արցախի կենսագործունեության միակ մատակարարը Հայաստանն է, սնունդ, դեղորայք և այլ կենսական ապրանքների և ծառայությունների ապահովումը կասեցվել է։ Մի ամբողջ ժողովուրդ 120,000 մարդ, որից 30,000-ը երեխա հայտնվել է շրջափակման մեջ և զրկվել կենսապահովման բոլոր հնարավորություններից։ Ադրբեջանը, որը ոռնում է իբրև դե արցախահայերը իր քաղաքացիներն են, սովի է մատնել արցախահայությանը։ Ուզում եմ հայտնել այն մասին, որ շրջափակումը պատերազմի ձև է, սա սպանդ է մի ամբողջ ժողովրդի։ Ակնկալում եմ, որ Ֆրանսիան առավել մեծ ճնշում բանեցնի Ադրբեջանի այս հակաքաղաքականության վրա։ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ բացի միջանցքը, իսկ ռուս խաղաղապահ կոչվածները պետք է կատարեն իրենց պարտականությունները։ Կարծում եմ, որ միջազգային կազմակերպությունները ՄԱԿ և այլն պարտավոր են պարտադրել Ադրբեջանի սուլթանական ռեժիմին բացել միջանցքը։ Ակնհայտ է, որ սուլթանական ռեժիմը որոշել է սովի ոսկրոտ ձեռքերով սովամահ անել և այսպիսով տեղահանել արցախահայությանը իր բնօրանից։ Սա միջազգային բոլոր նորմերի իրավունքների խախտում է։ Ադրբեջանի սուլթանական ռեժիմին պետք է քաշ տալ միջազգային դատարաններ, որտեղ նա պետք է զգա Ֆրանսիայի առաջնորդությամբ քաղաքակրթության ջահագիր պետությունների ողջ ծանրությունը իր ծոծորակին։ Ակնկալում ենք Ֆրանսիայից մեծացնել ճնշումը Ադրբեջանի վրա և ստիպել անհապաղ բացել կյանքի ճանապարհը Լաչինի միջանցքը։ Իսկ մենք որպես բյուր և Հայաստանի Հանրապետության թիկունք
պետք է կազմավորվել նորովի, քանի որ մեր ոխերին բարեկամները եւ թշնամիները բացահայտում են իրենց մտադրությունները, իսկ Գումկերի առնետի Ֆրանսիայում ներկայացուցիչներին հորդորում եմ հանգիստ վերընկնեն իրենց տեղերը, հակառակ պարագայում նրանք իրենց ծոծրակին կզգան Հայաստանի պետականության եւ համայնքի ողջ ծանրությունը։ Շնորհակալություն։ Մենք պատրաստ ենք եւ անկոտրում պայքարելու հանուն մեր իրավունքների, հանուն մեր ապրելու եւ մեր պետականության համար։ Շնորհակալություն։ Chers amis, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Armenak Abrahamian, président du Conseil national de l'Arménie occidentale. Chers compatriotes, chers amis, tout d'abord permettez-moi de remercier le mouvement arménien de m'avoir invité, ainsi que son président Rémi Makinachian, pour avoir pris l'initiative de nous réunir à l'aube de la nouvelle année 2023. Chers compatriotes, quelques mots pour vous présenter la situation. Je vous parlerai directement, tenant compte de la gravité. Que se passe-t-il et pourquoi? L'Arménie occidentale, c'est-à-dire l'Arménie où vous êtes issus, là où s'est produit le génocide et l'Artsakh, font partie intégrante d'une Arménie reconnue en 1920 de facto et de juré par le Conseil suprême des puissances alliées et qui a des frontières internationales qui ont fait l'objet d'une sentence arbitrale. L'Arménie occidentale et l'Artsakh sont donc des territoires occupés depuis 1921, depuis que les kémalistes et les soviétiques ont décidé d'un commun accord de démanteler une Arménie intégrale, reconnue et occupée, mais les droits relatifs à l'existence de cet État sont toujours d'actualité. Que vous puissiez penser le contraire n'y changera rien. Et j'ai une part de responsabilité en tant que président et en tant qu'ancien de la SAR dans la défense de nos droits. Après le démantèlement de l'Arménie intégrale en 1921, une république d'Arménie post-soviétique s'est constituée en 1991, séparée de l'Artsakh et du Nakhitchevan, et depuis on voudrait nous faire valider cette situation de facto en employant des forces armées turco-azéries et en nous menaçant d'anéantir nos populations arméniennes et de détruire notre patrimoine plurimillénaire. C'est pourquoi, après un tremblement de terre qui a fait déjà 20 000 morts, nous vivons une situation de guerre depuis 34 ans. Et qu'un programme génocidaire est en cours de réalisation. Nous l'avons bien vu avec les programmes de Bakou, de Kirovabad, de Marara, le nettoyage ethnique de la région de Shaumyan, de la région de Mardaguet, de la région d'Adrut, de la région de Chouchi, de la région de Karvajar, de la région de Kashata, de la région aujourd'hui de Sionik. Des crimes contre la nation autochtone arménienne qui se cumulent depuis 1894. Tenant compte que les autorités d'Erevan ont baissé les bras et n'assurent plus la sécurité des Arméniens d'Artsakh, tenant compte que le tissu militaire que nous avons maillé au prix d'énormes sacrifices en Artsakh a été en partie déchiré, au vu et au su de tous, face à la non-assistance à un peuple en danger, quelles sont les alternatives pour sauver notre patrie? En vérité, nous n'avons plus beaucoup de choix. En externe, les Arméniens exilés, c'est-à-dire vous, dispersés dans le monde, doivent défendre l'intégrité territoriale de tout l'État arménien reconnu en 1920, y compris de l'Artsakh et intégrant l'Artsakh. Les Arméniens de Chouchi et de sa région m'ont mandaté devant vous et devant les instances internationales pour défendre leurs droits. Sur ce, et par le pouvoir qui m'est conféré par les Arméniens de Chouchi et de sa région, j'ai préparé au nom de l'Arménie occidentale des requêtes contre l'Azerbaïdjan
sur les crimes subis par nos populations, transmises à la Cour européenne des droits de l'homme, et je voulais vous informer que ces requêtes ont fait l'objet aujourd'hui d'un traitement. Nous devons accompagner les États ayant reconnu l'Arménie en 1920 et ayant reconnu le génocide des Arméniens pour intervenir devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies afin d'appuyer l'envoi d'une force d'interposition dans la région de Belzor-Chouchi sur la demande de l'Arménie occidentale, puisque ni les autorités d'Erevan ni de Stepanakert n'en font la demande aujourd'hui. Mais ma recommandation est que nous devons encore plus valider d'aucune façon une législation soviétique ou post-soviétique qui n'a aucune consistance juridique et qui n'est qu'une conséquence du démantèlement de l'Arménie, de notre Arménie et du génocide contre les Arméniens. En interne, nous avons réellement pour mission de renforcer notre sécurité, comme nous l'avons déjà fait durant la première guerre en Artsakh, et c'est pourquoi nous devons nous réunir et réunir tous les moyens légaux sur la base de notre savoir-faire qui nous permettront d'assurer la sécurité de notre nation et de notre intégrité territoriale. Je vous affirme aujourd'hui que toute autre expérience aventuriste aura des conséquences désastreuses sur notre population. La solution ne peut être au niveau d'un fonctionnement, associatif, mais du niveau d'un fonctionnement d'État, du niveau d'un fonctionnement stratégique, le milieu associatif venant en appui humanitaire. Alors soit on se concentre sur nous-mêmes et autour de l'Arménie occidentale pour trouver et accompagner des solutions, soit je ne peux répondre de ce qui va se passer. L'Arménie occidentale a déjà eu cette expérience, elle reste à votre disposition. Mobilisons-nous, Getse Artsakh, Getse Arménian Ayastan. Bon, chers amis, tout d'abord, qu'il me soit permis de vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse année 2023 pour commencer, puisque nous sommes le 1er janvier. Nous avons souhaité commencer cette nouvelle année tout d'abord en soutien aux Arméniens de l'Artsakh. Oui, depuis 30 ans, le clan Aliyev prépare et organise l'éradication des Arméniens. Ce régime dictatorial, construit sur la corruption et sur la haine des Arméniens, a lancé son offensive il y a 2 ans, le 27 septembre 2020, en Artsakh. En 44 jours, dans une guerre aussi violente qu'inégale, l'alliance turco-azerbaïdjanaise a balayé les forces arméniennes et entraîné ainsi des milliers de morts. L'accord de cessez-le-feu intervenu et conclu le 9 novembre 2020 sous l'égide de la Russie faisait la part belle aux revendications azerbaïdjanaises, amputant ainsi la République d'Artsakh de près des 2/3 de ses territoires. Comme l'a dit le dictateur Aliyev, chassons les Arméniens comme des chiens, selon ses propres mots. Les populations arméniennes ont été contraintes de fuir leurs terres. Alors oui, les amis, cela fait aujourd'hui 21 jours. 21 jours que le régime azerbaïdjanais a bloqué la seule et unique route qui relie la République d'Arménie à l'Artsakh. Ce régime menace également d'abattre tout avion qui tenterait d'atterrir ou de décoller de l'enclave arménienne. Pour achever l'efficacité de son blocus, l'Azerbaïdjan a, comme cela ne suffisait pas, coupé l'arrivée du gaz naturel. La Russie, quant à elle, refuse d'intervenir car elle veut profiter de l'occasion pour forcer l'Arménie à rejoindre l'État d'union de la Fédération de Russie et rejoindre le monde totalitaire.
ce qui pouvait être considéré hier comme un risque d'une catastrophe humanitaire est en train de devenir une réalité. Nous sommes sous un choc hors norme par ce nouvel acte de guerre du régime de Bakou. 120 000 personnes, dont 30 000 enfants, sont privées de ressources vitales, notamment de nourriture, de fournitures médicales. Pendant 3 jours, l'Azerbaïdjan, comme je l'ai dit précédemment, a coupé le gaz, privant ainsi les habitants de l'Artsakh de se chauffer par des températures glaciales. Cette nouvelle folie meurtrière marque le début d'une nouvelle phase d'escalade des attaques de septembre 2020 de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens, qu'ils soient citoyens d'Arménie ou de l'Artsakh. Cela constitue une violation flagrante à la fois du droit international et des conventions de Genève, mais également des négociations tenues au sein du groupe de Minsk qui envisage la résolution pacifique du problème du Karabakh. Disons les choses telles qu'elles le sont. La volonté de l'Azerbaïdjan appuyée par la Turquie n'est rien d'autre qu'un nettoyage ethnique. Face à ce danger imminent de nettoyage qui menace l'Artsakh et aujourd'hui sa population arménienne, le mouvement arménien que j'ai l'honneur de représenter a pris l'initiative d'appeler les Arméniens de France à être réunis aujourd'hui pour exprimer en direction des autorités françaises et européennes notre très vive inquiétude et notre volonté de faire appel à une force d'interposition pour protéger le libre déplacement des populations civiles entre la région de Goris et la région de Berzor, à savoir le couloir de la Chine. Nous tenons à renouveler nos remerciements auprès de l'ensemble des parlementaires français. Et à ce titre, appuyons très vivement la résolution du Sénat, votée à l'unanimité, ainsi que celle de l'Assemblée nationale, dénonçant et condamnant les crimes abjects de l'Azerbaïdjan et du président dictateur Aliyev. Nous soutenons pleinement la lettre ouverte commune des dirigeants politiques de l'ensemble des partis de France qui demandent l'intervention du président de la République Emmanuel Macron pour garantir la sécurité de l'Artsakh et de la République d'Arménie. Dans ces conditions, le mouvement arménien s'associe officiellement à cet appel à intervenir immédiatement pour empêcher l'irréparable en prenant les mesures suivantes. Tout d'abord, condamner l'Azerbaïdjan pour violation des dispositions du droit international, pour l'occupation d'une partie du territoire souverain de la République d'Arménie et pour crime de guerre. Ensuite, planifier une présence humanitaire en Artsakh et apporter l'aide économique nécessaire et immédiate à l'Arménie. Servir de médiateur entre l'Union européenne et les États-Unis afin que les sanctions économiques nécessaires et politiques contre l'Azerbaïdjan soient prises. La réouverture de l'aéroport de Stepanakert, capitale de l'Artsakh, et que les communications aériennes soient assurées et préservées. Enfin, déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale avec la perspective que le Conseil de sécurité de l'ONU envoie une force internationale de maintien de la paix. Les 2 résolutions votées en faveur de la reconnaissance de la République de l'Artsakh et des sanctions contre l'Azerbaïdjan sont la preuve de l'approche courageuse et pionnière de la France en matière des droits de l'homme, et nous pouvons entraîner le monde derrière nous parce que justement nous sommes la France. L'objectif de cette guerre, car c'est bien de cela dont il s'agit, est clair: pousser les Arméniens de l'Artsakh à l'exode, sinon à la mort. Alors que le drame se met en place, l'Union européenne, par la voix de M. Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et à la politique de la sécurité, a annoncé que la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie ne serait pas reconduite au-delà du 19 décembre 2022. L'Europe ne se contente plus de se taire, elle décide désormais de fermer les yeux. Depuis la guerre des 44 jours,
Seul le président de la République française a été le meilleur allié de l'Arménie et de l'Artsakh. Si en France, la défense de l'Arménie recueille aujourd'hui l'unanimité des élus de la nation, de la presse et de l'opinion publique, c'est parce que ce combat est celui des valeurs d'universalité que porte notre République. Le droit international ne peut pas être le droit des nantis et des puissances installées. Il doit être celui des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme l'énonce l'article 1er de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président de la République, sans la France, sans une action décisive de votre part, les Arméniens d'Artsakh seront broyés par la dictature azerbaïdjanaise. C'est ensuite toute la présence arménienne qui sera effacée du Caucase, car c'est la haine et le panturquisme qui motivent le tyran Aliyev et son associé Ali Erdogan. Monsieur le Président de la République, nous attendons de la France qu'elle soit à la hauteur de ses valeurs et de son histoire. Elle a le pouvoir d'incomber et d'entraîner l'Europe ainsi que le monde pour défendre la démocratie et la liberté en Artsakh et en Arménie. La France, les États-Unis, l'Inde et beaucoup d'autres pays ont condamné ce blocage ignoble de l'Azerbaïdjan. Mais le dictateur Aliyev n'a pas l'intention de laisser les Arméniens vivre en paix sur leurs terres ancestrales. Alors, l'Arménie, qui n'a pas l'ensemble des ressources militaires pour se protéger face à ces États agresseurs, en septembre dernier, l'ancien ministre adjoint de la Défense du lieutenant général de la République d'Arménie, Gulgen Melkonian, a dit dans une interview à la télévision publique: depuis la guerre de 44 jours jusqu'à ce jour, la Russie ne nous a vendu aucune arme. Nous n'avons pas d'autre choix que l'arrivée de forces d'interposition internationales en Arménie, car la Russie n'étant pas capable d'assurer notre sécurité. Nous demandons donc à la France de porter cette résolution auprès de l'ONU et de sanctionner sévèrement l'Azerbaïdjan. Depuis la visite de Nancy Pelosi en Arménie, les manifestations de la société civile se sont multipliées pour demander le retrait de l'Arménie de l'alliance militaire de l'OTSC. Une alliance militaire qui ne défend plus que les intérêts russes. Nous soutenons la sortie de l'Arménie de cette alliance, car l'Arménie a les moyens de diversifier ses relations avec notamment l'Inde, avec l'Iran, avec l'Europe, avec la France et les États-Unis. L'Arménie est, dans la nouvelle frontière de l'Europe, le portail entre le monde démocratique et totalitaire, situé dans une partie du monde où tous ses voisins sont des régimes totalitaires et qui ne cherchent uniquement à étouffer la liberté du peuple arménien par peur que cette liberté et que cette démocratie se propage dans tout le Caucase. Oui, c'est bien ça la vérité. L'Arménie n'a pas de pétrole, l'Arménie n'a pas de gaz, mais l'Arménie a une idéologie démocratique issue de son histoire plurimillénaire. N'oublions jamais que nous sommes les héritiers de Haïk Nahabet, celui qui a battu Bel d'une flèche. La liberté est, comme vous le savez, dans notre ADN. Il est donc important de se mobiliser partout dans le monde. En Arménie, pour sortir de cette relation avec la Russie, l'OTSC est une première étape, mais nous avons besoin d'une mobilisation massive, comme en 2018. Le blocage de la seule et unique route du corridor de Latchine qui relie l'Arménie à l'Artsakh est la dernière étape avant une offensive militaire d'envergure. Ne nous leurrons pas, restons attentifs et mobilisés. La survie de l'Arménie est en jeu. L'Arménie est une nation libre, une nation démocratique, souveraine, et nous devons nous battre pour cela. Les zones de turbulence sont intenses, mais à la fin, et c'est l'espoir qui est au sein de chaque Arménien, la civilisation qui est la nôtre
sera protégée parce que nous devons accomplir ce qui est notre destinée. Libérons la route de la vie de l'Artsakh sans délai. C'est aujourd'hui le vœu le plus cher, le vœu le plus fort que nous pouvons souhaiter à nos frères et à nos sœurs de l'Artsakh. Vive la République d'Artsakh, vive l'Arménie et vive la France. Je vous remercie.